Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, as you are watching my YouTube channel Fazane Attar Raza Tibbi Nabwi sallallahu alaihi wasallam channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाई बेबी बॉर्न ब्लैक फेस, यानी बच्चे जो है ना वो काले स्याह क्यों पैदा होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें क्या फरमान मिलता है, क्या जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है, और इसमें हमारे लिए क्या सबक है कि नूरानी चेहरा कैसे हो। और बगैर खर्चा किए मुख्तलिफ लोग जो है ना वो सारी दुनिया के लोग फैशन ब्यूटी टिप्स इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं आज आपको विदाउट एनी एक्सपेंस आई विल टेल यू हाउ कैन वी light our face, how can we beauty and white our face, बगैर किसी नुकसान के स्किन साइड इफेक्ट से बचकर और फेस अफेक्टेड चीज़ों से बचकर जो है ना वो यकीनी व ईमानी 100% हम कैसे अपने चेहरे को नूरानी बना सकते हैं। तो आइए देखिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और इसको लाइक और शेयर भी कीजिए अच्छी अच्छी नीयतों के साथ, स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम और प्रीचिंग ऑफ इस्लाम की नीयत से, ताकि नेक्स्ट आने वाली अपलोड होने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं नाज़रीन आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। बुखारी शरीफ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाहिल बारी आपकी किताब सफ़ा नंबर 150 के ऊपर है, दारुल कुतुब बैरूत से जो छपी है। उसमें एक रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक कबीला बनु फराजा का एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई है। मेरी बीवी ने एक स्याह काले बच्चे को जन्म दिया है, जना है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अर्ज़ की और साथ ही कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई डिसलाइक दैट चाइल्ड, कि मैं उस बच्चे को नापसंद भी करता हूँ, मुझे हीट है, नफरत है उससे। तो इस तरह के खुलासतन अल्फाज हदीस मुबारका के हैं। अक्सर लोगों का ये इतराज़ होता है कि वो काले रंग को नापसंद, हालांकि बिलाल हबशी जिनके रंग का एक जो है ना वो काला तिल हूर के गाल के ऊपर लगा तो हूरों की खूबसूरती बढ़ गई। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में भी इरशाद फरमाता है ना, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, और तहकीक बेशक अलबत्ता हमने इंसान को बड़ी खूबसूरत शक्ल में पैदा किया, अहसनि तक़वीम, अच्छी शक्ल पर पैदा किया। तो सब रंग अल्लाह ताला के रंग होते हैं, सारे ही रंग अल्लाह के हैं। जैसे सारे दिन अल्लाह के हैं, सारे मौसम, इसी तरह सारे रंग भी अल्लाह तबारक व तआला के हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हैव यू एनी कैमल इन योर हाउस, यानी क्या तुम्हारे घर में कोई ऊंट है। उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ है। आप फरमाया उसमें से उनका रंग क्या है। उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह उसका रंग सुर्ख है, रेड कलर के वो मेरे पास ऊंट हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके अलावा कोई और कलर का या स्याही माइल भी है, कोई ऐसा ऊंट भी है जो कि डार्क कलर का भी हो, ब्लैक कलर का भी हो, स्याही माइल भी हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने अर्ज़ की, या जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऊंट ऐसा भी है जो कि स्याही माइल है। फरमाया वो कहाँ से आया, यानी वो कहाँ से आया। तो वो कहने लगा, उसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंटों की असल नस्ल में से कहीं से होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारा जवाब इरशाद फरमाया, सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, इसका रंग काला होने की वजह भी यही है कि इसकी नस्ल में से भी कहीं असल नस्ल का असर बाकी होगा। तो ये थी आज की बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हमने ये सीखा कि वाई बेबी बॉर्न ब्लैक, यानी बच्चे
سیاہ کالے کیوں پیدا ہوتے ہیں, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ. تو الحمدللہ ہم نے آج یہ سیکھا حدیث پاک کی روشنی میں. تو ضرور اس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے, اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے, تاکہ دین اسلام کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ بھی ہو. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان مبلغ ہے. ایوری ہیومن از اے پریچر. وہ ہر جو ہے نا مسلمان وہ مبلغ ہے. تو دوسروں کو وہ جو تبلیغ کرتا ہے, اچھی باتیں پہنچاتا ہے. تو ہمیں وہ شوڈ ناٹ ہیٹ ٹو اینی بلیک پرسن. ہمیں کسی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ لا فضل علی عربی ولا عجمی, کہ کسی عربی کو اجمی پر, نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت, there is no priority, کوئی پریورٹی حاصل نہیں ہے. اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر, نہ کسی کالے کو گورے پر. اگر معیار ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک, قرب کا معیار ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سے عزت والا وہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی دار ہے, جو پرہیزگار ہے, جو گناہوں سے بچنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک وظیفہ چلتے چلتے بتا دوں کہ چہرے کو نورانی بنانے کے لیے we should be habitual تہجد. ہمیں تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس سے بہترین کوئی وظیفہ نہیں ہے. ٹک ٹاکر جو تھے, انہوں نے جب حاجی عبدالحبیب سے پوچھا کہ آپ مدنی چینل پر آتے ہیں, کیا کوئی آپ میک اپ بھی کرتے ہیں, واٹ از دا ریزن آف یور بیوٹی, آپ کی خوبصورتی کی ریزن کیا, وجہ کیا ہے, اور آپ بڑے حسین ہیں, بڑے جمیل ہیں. تو آپ حضرت حاجی عبدالحبیب رکن شورا دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے فرمایا کہ امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی نے کوئی میک اپ کرنے کے لیے نہیں فرمایا, بلکہ کہا کہ وضو کریں. کوئی بھی آپ نے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے, مدنی چینل پر آنا ہے, کوئی سلسلہ کرنا ہے, تو صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے, باوضو ہونا ہے. تو باوضو کی بڑی برکتیں, اس سے رزق میں, روزی میں برکت بھی ہوتی ہے, اور سکن جو چہرہ بھی ہے وہ بھی نورانی ہوتا ہے, اس کی برکتیں, چہرے کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں. یہ سائنسی حکمتیں بھی ہیں, وضو کے اندر بے شمار سائنٹیفک ریسرچ بھی ہوئی ہیں, اس میں حکمتیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تب تک نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.